pizza. Grabe. Wow na wow ang sibuyas mga katropa. Ayan ang chocolate. Wow. 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 Ito na sa atin to. Ay. Uy. Hupya. Uy. Aba, may jacket. May sira na. Sira na mga katropa, sira. Uy. Bakit sira? Bakit sira? Oh, sapatos pa. Bah, sira din. Sira. Walang pakinabangan. Uy, ala, mga katropa, Diyos ko po. Yan ang nga nasabi, mga katropa. Yan ang nga nasabi. Wow. Wow na wow. Wow na wow, mga katropa. Wow na wow. Wow na wow. Wow na wow. Wow na wow. Ang pizza. Grabe. Wow na wow ang sibuyas mga katropa. Abaw naman. Ay talaga naman. Grabe na. Anli ang sibuyas. Wow. Bacon. Aroy. Ang bacon. Ayan ang chocolate. Wow na wow mga katropa. Nabasag lang. Ayun ang nabasag lang ang chocolate. Grabe na yan. Ay nako. Uy. Kailan ito? Abay, malayo pa yung expired mga katropa. September 2028. Aba nga naman. Kita nyo nga naman yun mga katropa. September 28. Wow talaga. Uy. Ang mansanas, ang sibuyas. Abaw. Oh, may mangga pa. Talaga naman. Yan pa oh. Wow. Ay grabe ang mansanas. Oh. Wow. Yun pa. Talaga namang may bagay. Saging orange. Wala. O yun, patatas. Ayos ito. Isa. Yan. Meron pa kaya? Meron pa kaya? Uy, naku nga. Uy, sayang ito oh. Remulat siya oh. Ang butas na. Sayang. Ito wala. May hamon. Aba. Ayos to ah. Oh, September 22. Aba nga naman. Ito. Uy, kamatis. Ang gaganda ng kamatis. Nakabalot pa. Nakabalot pa mga katropa ang kamatis. Ay, basa. Bakit gayon? Ay, bulok na. Ito. Ayun oh. May isa lang sira. May isang sira. Ayusin natin. Tanggalin natin mga katropa. Yun o. Yun. Itali natin. Yan. Keso. Ay, wala na. Ano ito? Ay, may tinapay oh. May tinapay. May kamatis. Kamatis pa. Pwede. Pwede mga katropa. May sira lang isa. Yun o. Tali uli natin.
Yan. Yun o. Jackpot. Jackpot na yan. Ayos. Pinapay. Ay, wala na. Expired na. Malayo na. Wala. Ilalim ko. Wala ito. Wala. Mga plastic. Mga plastic mga katropa. Taralets mga katropa. Taralets. Good na ito. Very good. Sabi nga mga katropa, very good. Uy. Okay. Panalo. Let's go. Ayos. Ha. Talaga naman mga katropa. Talagang mabait si katropa Bin. Let's go mga katropa, let's go. Next destination. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ha? Ayan nga. Oh. Kaya nga, nakakakoy talaga. Oo. Nakakakoy. Nakapag-Lunes madami. Wala. Ay. Mucho tiempo, eh. Mucho tiempo. Tingnan dito. Meron guys. Ayun. Meron mo dyan. Wala. Bukas ka. Wala. Takla. Nice kaya yun. Wala uban. Ay, tira mo lang pa. Halak natin lang ang babaw. Ay, abi, ano lang ang babaw. Diba? Ay, see? Hindi. Matabang ito. Kaya? Basta. Bukla yan. Wala. Ipasa, oy. No ay. Oy, poco. Ayun, masana. Oh, masana. Yo voy a coger 4 melines. Ah, vale. Sí, sí, sí. Y habían huevos también. Ah. Ay, sí. Cuidado la cabeza. ¿Meron dyan? No, esta no tiene mucho. No, ¿no? Sí,
Vamos a pasar. Ay, okay. Ya está. Gracias. Mabot. Wala talaga. Ako nahulog. Kasi. Kasi. Okay. Dunia. Penyang hubatin niya. Betul. Ayan, tumupang. Ah, hindi. Marami. Ayan. Wow. Ayos. Yung dalawa. Tanong mo, baka gusto Pinya. Alguien quiere piña. Mira. Oh. ¿Ves? No, para ti. Ah, Gangi. Si quieres llevar, llévala. Entera, eh. Sa kanila ng kakante na yun. Ay, may poco eh. Hoy es lunes. A ver, guapa, ¿usted está bien aún? Sí. Mira, no, Ya la tiene llegada. Sí. ¿Ves? ¿Está bien? Tapada. Sí, sí. Está bien. ¿Está roja? Aquí hay pomas. La voy a lavar. Sí. Hoy poca cosa. Muy poca. Tiran mucha cosa aquí. Hoy poca, creo. ¿Muy poca? Sí. Bueno, si solo para ti es bastante. Wah. Guapo, ¿quieres tomate? ¿Aquí? Sí. Papaya. Mira, pues. No. Ah, mira. Mira los judías. Sí, sí. Mira, Son buenas. La papaya, ¿qué pasa? está podrida ya. Está podrida. Papaya más. Oh, mira. Wow. 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 Ito na sa atin to. Esto es para mí. Wow. Wow. Ole. Coge un horro. Un horro. Guapo, judías, ¿sabes judías? ¿Quieres? Wow. Papaya. Aquí. La papaya no. No? Mira, para él. Creo que le gusta. Papaya? Wow, la papaya me encanta. Así. Mira, kiwi. Meron pa. Oh, meron pa. Mami, meron pa. Ano yun? Papaya? Papaya pa. Sayang, no? Ay, mira, qué pena. Uy. Voy a poner una caja más grande. Es que el problema es ese, que luego me paso y tengo que apurar mucho. Kunin natin to. Mami. Kaya nga eh. Hindi nila ginulo. Kanino ba kanya? Alin? Kaya sa nanay, o nandyan. Ang dadaan. Wow. 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 Ula. Sí, de verdad, mucho tiempo, ¿Qué es judía? Pero mala suerte hoy. Ah, para que no. Muy poco. Mira, la judía. Muy poco. A ver, vamos. Guapa, ¿quieres judías? No, gracias. ¿No? Mira. Chicos, aquí hay tomate. Guapo, hay tomate. Uy, aquí, mira. Tomate, si quieres Aquí tomate. hay algo. Sí, para untar el pan. Mira qué bonito. Listo. Repartimos un poco y ya está. Nakuha na siya. ¿Ves? Sí, no, está mal. El kiwi está buena. Sí, está bien. Uy, muy poco, ¿eh? Sí, lo blanca, guapo. No está tan blanca esta. ¿Sí? Dale la vuelta, ábrela. Ábrela, ya verás. Guapa, ¿quieres judía? Ay, No está tan blanca Mira. esta. Sí, está bien, ¿no? Allá, ya escoge. Dale, ay, papi. Ah, Dale, dale. ito. Ay, escoge. Ay, Si abajo no hay. sayang. Napirap lang yan. Oo, sayang. Eh. Hindi na. Meron na naman tayong isa. O na to, lamog na to. Sayang, ang lalaki eh. Es que tiene suerte hoy, tiene
pronto. Lagi na, pulagari. Oo. Wala? Guapo, mira la papaya. A ver si puedes por si quieres, ¿eh? Ya me lleva uno. Ah, ok. Si Suficiente. viene otro y se la quiere llevar, si tenéis una piña, ¿Está bien aún? está aquí, tiene un Dale, golpe, Así. pero está bien. Mm. Aquí tiene un golpe, Ahí- está un poco tierna. Tenemos tres todavía en casa. Hello, kumapi? Wala naman. Yeah. Mikos-mikos yan. Wala ngayon. Wala. Ito. Dala. Isa lang. Tama isa. Yung nalaklap eh, pwede pa? Ay, may nakakuha silang portetas eh. Ito super hinubedo. Matigas, hindi pa matigas. Malambot na. Okay na tayo? Let's go. Luligan dito ng maayos. Baka may sakaling may gusto. Masyadong makeup ito eh. Ano ay? Muy poco eh. Hoy mal día, Mal día, de verdad. Pero siempre no se puede hacer la cosa. Sí, aquí tira mucha cocina. Sí, aquí hay bastante, vamos. O sea, si quieres pillar, pues... Piñas de 8 meses así, tampoco hay mucha cosa ahí. Así. Hay a los de allá abajo y con 2 o 3 cosas. Este está concurrido. Voy a probar. Mabait yung isa din. Yan. Taga rito yan. Tara na. Isa. Ito na yan. Bueno, vamos. Buenas noches. A ver si... Guapa. Adiós. Eso es un huevo, Ay, no ¿no? nada. Ah, no, de cartón. Poquito. Vale, adiós. Anong masasabi? Ano masasabi? Wala akong masabi. Ano masasabi? Wala akong masabi. Kakaunti. Kakaunti. Tsaka lunes, masyadong Lunes, no? lahok-lahok. Tapos ang dami pa. Saka talagang wala. Ayun, para sa kanila naman ito, sila ang kuha nila, kitig kakaunti lang. Ayan. Pansarili. Pero ayos lang. Mga, Sa papaya, happy na tayo. ang laka ng papaya. Kung kumelon. Kung umilo. Papaya. Siya, dali. At Tara, let's. Wakis Para, tayo. amoy sunog. Oo nga, ano. Yung pailalim mo yung kwan. Bigyan mo Sibuyas. yung mga inay. Ay, tuwa ko nga sa mga yun. Ay, utoy! Isa bahay ka, Dani. Bro, ito ay nadala ko yung bag. Ay, ina. Lang. Sa sunod eh. O, taga mo gana na eh. Bacon. Huwag na ito. Huwag niyan, chado. Yung bacon Are, pwede lang. pa utoy, oh. Pwede pa yung Nalagay mo bacon. sa preset. Pwede pa yung bacon lang. Ay, Yung utoy. nila niya kinuha. Oo, utoy, ito mo. Ayos pa. Si Casey, si mga graduate may pick magkundong pagnapara sa mga mami. Mm. Oh, tutuwa. Sabi nga lang eh, are, utoy, ako kukuha ng isang kamatis at wala ng kamatis sa bahay. Utoy, gusto mo gana na eh? Ay, malayo pa eh. Sa akin mga pamangkin. Ayun nga, sa bata. 28 pa, oh. Oh, may isang patatas na naligaw. Mansanas. Ay. Oh. Mangga. Diyan eh. Oo, mangga. Ay, sabi ko tatanong, buti tingin gising pa. Uy, kumabagong dating. Galing sa trabaho. O, tayo gusto mong Buti, yes. pakuhan? Arila, ilalaplapin kung gusto mo. Kahit alay, hindi kayo wala natin sa inyo. Alam mo, uto yun para naman sa bahay ang freeze, ang rep na puno. Puno. Tapos lagi na mo nasa trabaho. O, tayo yung hudiyas. Oh, gusto mo? Ano na ako dadali? Siya, ari, hindi ko naalas yung dinit ng uto yung Judías verdes. yung bubig. Ah, ako, mahal ang kilo ng ganyan. Oo, mahal talaga. Oh, hindi mo naman kagara pa. Oo naman. Maganda pa doon sa binili ko kanina. Bumili ng kakta yung pansahog sa akin sa likong buka. Ay! Ilang piraso. Ay, maganda. Yan. Saan mo niya? Tama yun, sarap ang palaga. Ang laga. Oh.
po. Hindi ko inom Oh, tito, mami. Doon mo lagay pakwan. May madadagdagan sa panibagong ayudahan. Malaki Dito. kape. Oo. Yan. Yan, ito. Yan Uy, siya. salamat ang mainam. Talagang Ari, ito magkano. ang aking grade 6 itulog doon. Hindi na ito. Harap eh. Ay, siya ito eh. Ari. Salamat ang marami. Mm. Bigyan mo yung kulay. Hindi naman. Laging busog. Dali buti nga bagay. Maraming. Ngayon no? Ay, siya ito. Siya? Grabe sa marami. Oh, Kuya. thank you din. Oo. Bali. Huwag mo sasawa. Ari ang mga kabunting. Ari. Ale. Ale. Yung, ayuda na uli mga katropa. May panibago. Ay, paano bago tayong nabibigyan ng pang-ayuda ng natin blessing. Okay, let's go mga katropa. Thank you, thank you. Ayun na nga, ayun na nga, ayun na nga, ayun na nga mga katropa. Oh. Wow, kita nyo naman ang ating papaya. Grabe yung papaya. Oh. Yan. Ito ang ating hapunan mga katropa, papaya. Papaya at kiwi. Oh, napaka-healthy hapunan. Yan. Oh, grabe yan. Kita nyo mga katropa. Ayos pa ng papaya. Sayang yung iba. Nakon kasi na napagdaganan. Kita nyo yun. Oh. So yun mga katropa, kain po tayo. Kanina ay nandun lang kay Katropa Bin. Katropa Bin lang kanina, ngayon nasa lamesa na natin. Ay. Kita nyo naman. Ayos naman eh. Isang-isa natin paborito ng prutas yun, papaya. Siguro ito, pero mas masarap talaga yung native maliliit na papaya, talagang masarap. Okay, kita nyo yung katopa naman, pink may bagay po mga katropa, talagang matamis, malamig pa kasi, malamig pa ho. Kaya kain po. Tikalhati kami ni Mrs. Ito yung inugasan ko, sinabon ko, kaya ayos. Please, kasarap. Libre na ang 300 eh. Libre na ang 300.